बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप में से जिन लोगों ने मार्वल फिल्म सीरीज़ देखी है वो लोग थॉर, लोकी, ओडिन और एसगार्ड के बारे में जानते ही होंगे। ये तमाम लोग नॉरिस मैथोलॉजी के देवता हैं जिनका ताल्लुक एसगार्ड से बताया जाता है। नॉरिस मैथोलॉजी में एसगार्ड को देवताओं की सरजमीन माना जाता है। नॉरिस रिलीजन, जो कि दुनिया का एक कदीम तरीन मजहब है, उसके पैरोकार मुख्तलिफ देवी देवताओं की इबादत करते थे। आज भी दुनिया में 500 से 1000 अफराद ऐसे मौजूद हैं जो डेनमार्क में इसी मज़हब को फॉलो करते हैं। दुनिया के हर मज़हब की तरह नॉरिस मज़हब में भी इख्तिताम दुनिया और क़यामत के बारे में मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की गई हैं, लेकिन ये तमाम पेशगोइयाँ बाकी मज़ाहिब की पेशगोइयों की निस्बत काफ़ी हद तक मुख्तलिफ और दिलचस्प हैं, जिन्हें पहली मरतबा पढ़कर कोई भी इंसान अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में आपको नॉरिस मैथोलॉजी की इन तमाम पेशगोइयों के बारे में तफसील से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, नॉरिस मैथोलॉजी में रोज़े क़यामत की पेशगोइयाँ एक कहानी की सूरत में की गई हैं। इस कहानी को रैग्नारोक के नाम से जाना जाता है। साल 2017 में मार्वल सीरीज़ की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम भी थॉर रैग्नारोक था। उस फिल्म में भी पेशगोइयों के मुताबिक एसगार्ड की तबाही दिखाई गई थी कि कैसे ओडिन की बेटी हीला एसगार्ड पे हमला करके उसकी तबाही की वजह बनती है। रैग्नारोक का लफ्जी मतलब है देवताओं की तबाही। रैग्नारोक में बताई गई कहानी का आगाज उस वक्त होगा जब दुनिया में सर्दी की इंतहाई सख्त लहर आएगी। सर्दी की इस खौफनाक लहर को फिम्बुलवेटर के नाम से जाना जाता है। ये सख्त सर्दी की लहर लोगों की मुश्किलात और तकालीफ में इजाफा करेगी, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगेंगे और तमाम तर इखलाकियात भूल जाएंगे। नॉरिस मैथोलॉजी में इसे इख्तिताम करीब आने की पहली निशानी समझा जाता है। इसके बाद नॉरिस मजहब में 2 भेड़ियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक का नाम स्कॉल जबकि दूसरे का नाम हैटी बताया गया है। नॉरिस अकायद के मुताबिक जब ये दोनों भेड़िए निकलेंगे तो इनमें से एक सूरज को जबकि दूसरा चांद को निगल लेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तारीकी में चली जाएगी। नॉरिस अकायद के मुताबिक फिर 3 मुर्गे बोलेंगे और वो देवताओं और कुरे अर्ज के देवों को पुकारेंगे। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होगी कि तमाम मुर्दे जाग जाएंगे। इस सब के बाद ज़मीन पे सख्त नोयत के जलजले आएंगे, जिससे पहाड़ उलट पुलट जाएंगे और जहन्नुम के पेट से मुर्दों की एक कश्ती बाहर निकलेगी। इसके साथ लोकी भी नमूदार होगा, जिसे नॉरिस मैथोलॉजी में तबाही का देवता और फसाद का खुदा माना जाता है। उसके साथ उसका बेटा फेनरियर भी मौजूद होगा, जो कि एक भेड़िए की शक्ल में होगा। इसके बाद नॉरिस असातीर के मुताबिक समंदर में शदीद तूफान पैदा होगा और एक द्यो कामत जहरीला नाग समंदर के बीच से निकलेगा। इस जहरीले नाग का नाम जॉर्मुंगंड बताया जाता है। ये जहरीला नाग गजबनाकी के आलम में समंदर, जमीन और आसमान को अपने जहर से आलूदा करते हुए वाइग्रेड की जानिब जाएगा। अब वाइग्रेड एक ऐसा मैदान होगा जहाँ नॉरिस अकायद के मुताबिक उनकी आखिरी जंग लड़ी जाएगी, जिसमें द्यो और देवता एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। फिर हाइमर नामी द्यो के हुक्म से दुनिया के तमाम द्यो मैदान जंग यानी वाइग्रेड की तरफ सफर करेंगे। जुनूब की तरफ से आग का द्यो सर्ट और उसका लश्कर आएगा, जिसने सूरज से भी ज्यादा गर्म तलवार उठाई होगी। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को आग लगाता हुआ अपने लश्कर के साथ वाइग्रेड की तरफ पेशकदमी करेगा। दूसरी तरफ नूर का वाइकिंग देवता, जिसका नाम हेमडॉल बताया जाता है, वो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए देवताओं को बुलावा भेजेगा। फिर ओडिन देवता, तूफान का देवता थॉर, ओडिन के बाकी बेटे और आसमान के दीगर सुरमाई देवता सुनहरी जरा पहने और आलीशान सफेद घोड़ों में सवार होकर मैदान जंग में पहुंचेंगे। नॉरिस असातीर की पेशगोइयों के मुताबिक तमाम देवता और द्यो वाइग्रेड के अजीम और मनहूस मैदान में आखिरी जंग के लिए जमा हो जाएंगे। फिर ओडिन और फेनरियर, जो कि लोकी का बेटा है, एक दूसरे पर हमला करेंगे। उनका ये मुकाबला काफी देर तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ ओडिन का बेटा थॉर समंदर से निकलने वाले जहरीले नाग पर हमला करेगा और उसे मार देगा, लेकिन उस नाग का जहर थॉर को बहुत ज्यादा मुतासिर करेगा और बिला आखिर थॉर उसके जहर की वजह से मारा जाएगा। फिर आग का देव सर्ट बारिश के देवता फ्रीयर को ढूंढेगा और उसे कत्ल कर देगा। अगली पेशगोई के मुताबिक एक हाथ वाला देवता, जिसका नाम टेयर बताया जाता है, वो गार्म नामी शिकारी कुत्ते पर हमला करेगा। ये शिकारी कुत्ता पाताल के दरवाजे का मुहाफिज बताया गया है। खैर, ये दोनों ही इस हमले के दौरान मारे जाएंगे।
پھر نامعلوم زمانے سے ایک دوسرے کے جانی دشمن لوکی اور ہیمڈال مقابلے پر اتریں گے اور یہ دونوں بھی لڑتے لڑتے مارے جائیں گے۔ آخرکار اوڈن اور لوکی کے بیٹے فینریئر کے درمیان ہونے والے مقابلے میں فینریئر نامی مکار بھیڑیا اوڈن کو قابو کرنے اور اسے نگلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اوڈن کا بیٹا غصے میں آ کر وائڈر کو بھی ختم کر دے گا۔ پھر آگ کا دیو سرٹ غضبناکی کے عالم میں ہر طرف آگ برسانے لگے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا جل جائے گی اور ہر جاندار چیز شعلوں کی نظر ہو جائے گی، اور اس طرح آخر میں ساری دنیا سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ دوستو، نورس مذہب کی پیشگوئیوں کے مطابق بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ آسمان پہ ایک خصوصی درخت ہے جسے دنیا کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا نام یگدراسل ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق یہ درخت آج تک اور آئندہ بھی دنیا میں آنے والی ہر زندہ چیز کے جوہر کا حامل ہے۔ اگرچہ اس وقت دنیا کو تباہ کیا جا رہا ہوگا، لیکن لیف اور لفتراسل نامی دو لوگ اس درخت کی شاخوں میں چھپ کر بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنگ کے بعد چند ایک دیوتا بھی زندہ بچ جائیں گے، بشمول اوڈن کا بھائی اور بیٹے، اور تھور کے بیٹے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آخر میں نورس مذہب کی پیشگوئیوں کے مطابق جب ایک نئی نویلی دنیا سمندر سے نکلے گی تو سورج اور چاند بھی دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ پھر لیف اور لفتراسل اور زندہ بچ جانے والے دیوتا ان کا استقبال کریں گے اور بخوشی وہاں رہنے لگیں گے۔ برائی سے پاک اور پرامن دنیا میں لیف اور لفتراسل کی اولادیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی۔ تو دوستو، یہ نورس اساطیر میں کی گئی ریگناروک کی پیشگوئیاں جو کہ کافی عجیب اور مزاحیہ ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی کافی انجوائے کیا ہوگا۔ اب ان پیشگوئیوں میں نہ صرف اختتام دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ ان کے نام نہاد دیوتاؤں کی تباہی اور بے بسی بھی بتائی گئی ہے، جنہیں آج کے دور میں ہیرو کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، جنہیں دیکھتے ہوئے ہماری نئی نسل انہیں اپنا رول ماڈل بناتی جا رہی ہے اور اپنے عظیم اسلاف کو بھولتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن شکریہ ہمارے ترک بھائیوں کا، جنہوں نے کافی حد تک ہماری نوجوان نسل سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی محبت کو نکال باہر پھینکا ہے اور ہمیں ہمارے اسلاف کے راستے سے روشناس کروائے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیکھیں، کاپی پیسٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اوریجنل کنٹینٹ بنانے کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے، اور میں بڑی محنت اور محبت سے آپ سب کے لیے یہ کرتا ہوں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید اچھا کام کروں۔ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں، وہاں آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔